anything, just say present. Kabag, canonigo, Present, sir. isnon, Present, sir. carbos, Present, sir. codino, Present, sir. tagle, Villa Victoria, Present, sir. Felices, Present, Present sir. Tagle, sir. Felices, Present, sir. Babato, Present, sir. Pinon, Present, sir. Hernandez, Ibarra, Present, sir. Libron, Lucero, Present, sir. Mahinay, Present, sir. Mahusay, Present, Pausay, sir. Mandresa, Present, sir. Nigre, Present, sir. Niadas, Present, sir. Pumandak, Present, sir. Omega, Present, sir. Kumiktin, Swan, Present, sir. Sumalino, Present, sir. Soralta, Present, sir. Soralta, Present, sir. Present, sir. Texon, Present, sir. Tuto, Present, sir. Villa Vallesado, Present, sir. Present, sir. Villacampa. Present, sir. So again, Kumiktin, Lebron, Present, sir. Ibarra, Present, sir. Hernandez, Dagle, Present, sir. Villa Victoria, Present, sir. Codino, Codino, Present, Codino, sir. Present, sir. Kabag. Kabag, nalaki na Present, rin sir. tinog si Kabag. Oh, Kapag sir present. kinsa man to. Kinsa ba din tinog ganina? Umiktin, Umiktin, are you here? Okay. So last time, okay, we have an introduction to the topic of CLC. Okay, so we have just finished the topic about tabulation method and six variable K map. And baka naman sa tamis.
Okay. So, going back. Okay. So, last time we have just an introduction with the topic of CLC or the so-called combinational logic circuit. Okay. So, last time na demonstrate ko na to guys no ang katong code conversion circuits wherein we were able to convert gray to binary and binary to gray. So, essentially, okay, it is a repeatable solution by which ang importante is you should know at first ang algorithm on how to convert gray codes to binary and vice versa. Okay? So ato apod to siyang gi-try og solve with our typical CLC design methods like applications sa truth table, applications sa K-mapping, and Boolean algebra. Okay. So with the design, ang ato ang nakitaan last time, okay, nakita nato na we don't need to solve the entire problem. Like for example, if you're gonna be creating a gray code converter na 8 inputs, so you don't create a K-map or you don't need to solve for a problem that would involve 8 kabuk inputs. Okay, so all you need to do is basically take a sample. Okay, so probably one or rather two or three inputs, and based on the pattern na makuha ninyo, pwede ra ninyo i-replicate over the other bits. Okay, so that is what we have learned with code conversion circuits. Okay. So right now, let's proceed with arithmetic logic circuits. Okay. So most common, okay, how to add numbers. Okay. So of course, before creating the circuit, okay, let's us first try to uh, look and revisit the design, okay, for adding binary numbers. Okay, so in the screen that you see in front of you, you can see there two inputs. Okay, wherein na kay output, which could either be the sum or it could also be the carry. Okay, so this type of design is based on what you call as half-adder circuits. Okay, so capable ra siya mo add og 2-bit numbers. Okay, so obviously, as what we can see there in the input variable, 0 plus 0, so sum is 0, carry is 0. So 0 plus 1, okay, for A and B, okay, the sum is 1 and the carry is 0. So the same is also true when you add 1 plus 0. So you have 1 for the sum and 0 for the carry. And when you add 1 plus 1, okay, the sum is 0 and the carry is 1. So the carry basically is like the higher or the so-called more significant bit compared to the sum. Okay? So since 1 plus 1 is 2 man, di man na masulog sa kabit, nag-add ko sa kabit which is the carry. Okay, so far wala ray problema guys sa pagsabot sa ato ang truth table, okay? Or the initial design. Hello, are you still there, people? Yes, sir. Wala ra, Yes, sir. sir. So, going through the process of designing based on a given truth table, okay, you could either make use of a K-map. In this case, since two inputs raman ang ato ang gitrabaho, dali ra kaayo ma-design ang circuit. So, looking at the truth table alone, it would show you that ang sum is basically just what gate is that, guys? XOR, sir. That is plainly an XOR. And how about for the carry? AND gate, sir. So, it is simply an AND gate. Okay, so pwede rin na nato ma-design ang circuit in this manner. So this is now
the design for a half adder circuit. Okay, so as stated sa ato ang discussion last time, this is an example of what you call as a CLC. So basically, there is only a single output for every given input combination. Okay. Now let's look at the design of a full adder. Okay. Now ang full adder kung magtan-aw mo guys, okay, it's consist of basically three inputs. Okay. So you have your A and B here. So let's say A is the addend or augend and B is the addend. Okay. And what is X? Okay. What could X be? Okay. So of course S and C we have the sum and the carry. But X, what is X? So kung magtan-aw ta diri guys, okay, gi-appeal og add si X, di ba? Diri sa ato ang truth table. Okay? Part siya sa mga number nga gi-add. But why gi-add man na si X? What does that represent? Okay? And how does a full adder differ from that of a half adder? Okay? So to explain nganong naingana ang design nato in the first place, okay, let us see as how we add numbers. Okay, so let's say for example, okay, I have here a 3-bit number. So I call it as A2, A1, and A0. So meaning ang most significant bit dire will be si A2. So of course, let's say mag-add po ta og B3, B2, oops, sayop. So B2, B1, and B0. Okay? So imagine you're gonna be adding 3-bit numbers. So kung mag-add kag 3-bit numbers, of course, napod kay sum dira sa ones place, another sum for the tens place, and another sum for the hundreds place. Okay? So kung na kay sum, ang carry nimo asa man nadapita. So carry will be found on this side. Okay? For these bits nga gi-add, A1 plus B1 is equal to sum 1, and that means you'll also have another bit carry, which will be added to the next significant bit. So for this, A2 plus B2 is equal to sum. Of course, it's also possible for you to have a carry. So, mo nang tawgon nga C2. Okay? Now, kung tanaw na itong earlier design, okay, when we were trying to design a half-adder circuit, makita nimo ang kaninga portion sa imong design. Okay? You have the again, you have the addend, you have here the sum, and you have here the carry, giving you 2-bit for the input and another 2-bit for the output. Okay? Now, when you are designing the so-called full adder circuit, mao ni siya ang gibasihan guys. Okay? So, kani may gibasihan. Okay? So, you have here A1 plus B1 plus C0 which serves as the carry out gikan sa previous nga position sa ato ang bit. Okay? So, you have here your output S1 and another output your carry 1. Okay? So, nag-gets ra ba guys? Nganong himong 3 input ang full adder. So, as you can see, ang full adder di ay, okay, if you look closely, pwede nimo ma-replicate ang iyahang circuit so that you'll now be adding 3-bit numbers. Okay, base dire. So, kung naa pa kay gitawag nga A3, B3, again, it is so easy to extend the design. So, ana na lang, di ba? So, that means, kaning nga circuit, okay, this is a full adder circuit that represents
the tens. This is the full adder circuit that would represent the hundreds place, and another full adder circuit to represent the thousands place. Okay? So, anang iyahang idea, guys, on how we came up with this three input adder circuit. Okay? So, kani, pwedeng na to magamit di ay nga ma-recycle lang ato ang design. Okay? Para you don't need to design multiple input bit na adder. Okay? So, we'll just take part, okay, sa to ang circuit, in this case, kani, and design that portion of the circuit. And the rest, i-replicate na lang nimo. Okay? So, looking at the design, again, 0 plus 0 plus 0, sum 0, carry 0, 0 plus 0 plus 1. You have the sum 1 and carry 0, so 0 plus 1 plus 0, of course, 1 ang sum, 0 ang carry, 0 plus 1 plus 1. Then you have here 0 for the sum and 1 for the carry. Okay? So initially, magbalik-balik ra na siyang Sir, operation. pwede ko na sir. Hmm, Kanang zero ang sum diya sir niya na carry nga 1 kanang A ug B. A ug B. Kung bago lang nimo gi-discuss gi sir kanang A ug B nga na input 1 niya. Ang sum 0 niya carry kay 1. As sa dapita diri nga Kana combination. kana sir. Kana sir Kani? kana sa mga mouse kana. Kani lagi, 1 plus 1, Oh, kani. sir. So, 1 plus 1, 2 man, di ba? Yes sir. Oh. So, that means for the sum, 0 ang ibutang, then for the next significant bit is 1. So, it's just like doing this. Okay, so let's say 1 plus 1. Diba? So, this becomes 0, and then you have a carry of 1. Okay sir, that's na ako. So, Thank you sir. it's just like, ano guys, A1, B1, so you have your sum 1, and you have another carry 1. So, mo ni siya ang iyahang represent. So, ano siya. So, that's why kaning si C, okay, could act as an output. And that C can also act as an input for the next significant bit. Okay. Okay ra, nasabtan ra guys. Padayon ra. Thank you sir. Okay. So, again, with this given truth table, okay, all you can do right now is simply plot it back to the KMAP, okay, for simplification. So, makita nato diri guys, as we simplify, okay, using the KMAP solely, you'll be given this answer. Okay, so as what we can see here, using K-mapping, di man na nimo magrupo because those are diagonal na formation which you cannot group since they are not adjacent. Okay? However, base sa atong discussion before with hold on, K-mapping, okay, there are ways by which you can identify kaning mga gitawag nato nga mga XOR or XNOR implementation. And one of those hint that you can use to identify such formation that will be using XOR and XNOR is kaning mga diagonal formation. Okay? So, essentially, if we are to construct the circuit for this one, okay, this will be the design. Okay? So, may tulok for a 3 input AND gate and usa ka 4 input OR gate. Okay? So let's say for example, if this is gonna be implemented using 2 input gates lang, okay, using the idea of yara, naka-discuss ba tatong fan in ug fan out guys? Hello?
Murag wala pa, sir. Wala ta maka-discuss sa concept sa fan in and fan out. Sige, sige, sige. Kung sa tilas na ito ni-discuss dahil, katurang gray, Yes, sir. Katorang Yes, binary sir. to gray code, sir. binary to gray code, gray code to binary. Okay? Yes, sir. Sige. So, anyway, looking at this again, okay, if we try to implement this using a two-input gate, medyo ubay-ubay jud ang number of gates nga magamit nato. For this one, this will be implemented using two input, duha ka two input AND gate. Okay? So imagine if you're gonna be constructing the actual circuit, so naakay kanani duha ka 7408 nya dire you'll be using 17432. Okay? Utilizing pila ka buok OR gate. Okay? So you'll be utilizing 3 OR gates. Okay? To implement this 4 input OR gate. Okay? So medyo kalas kaayo. So as the same as for this one, as you can see, okay, this is our minimum SOP based on K mapping. Okay? So kani siya. So since there are only uh, two ones in the group, okay, so we are able to create three kabuok um, product term for our expression. Okay? So, mao ni ang resulta niya, guys. Okay? Now, as what you can see, there are cases wherein, let's say, for example, when you will be constructing the final circuit, okay, pwede raman ni nato i-diretso ana, di ba? Para mas makaminos ta. Okay? So, you have here for your A complement, and you have here for your X complement. Okay? So, something like this. Okay? Para mas dali-dali. Or better yet, kato-ato ang kasagarang gibuhat whenever mag-drawing ta, diba? Ginana ro nato. Okay? So, something like this. Para mutap na lang ka sa X o sa X complement. But either way, kung magtanaw ta, okay, again, it still utilizes a lot of connections. Okay? So, let's try to redo the solution. Okay? So, as what we can see here, guys, okay, we have solved the solution once again, this time using Boolean algebra. Okay? Of course, we have seen on the K-map that the final answer could actually be solved using special gates. And indeed, okay, by combining, okay, strategic groupings sa tuang product terms, we are able to extract the implementation for the sum to simply make use of XOR operation. Okay? Kunya, makitaan sa ninyo dire guys, if you look at the so-called truth table, okay, unsay na-notice ninyo dire? Kung kanus siya mo one. Kung numbers hours. Okay, kung there are odd numbers of 1. Okay? So actually, usa na siya sa definition for the output of an XOR gate. Okay? So ang atong definition sa una sa output sa XOR gate is that kung dili pareha og input, since we are only limited to two inputs lang, anha ra mohay ang output sa XOR. However, we didn't consider na what if na multiple input nga XOR.
So mo ni ang trick ana guys sa multiple input na XOR. So if you have multiple input na XOR, ang idea lang ana niya is that when you have an odd number of ones, okay, sa imuhang input sa XOR, the output would be 1. And if there is an even number of ones in the input sa imuhang XOR, the output would be 0. Okay? So, mara po na ito ang makita dari. Okay? And that is what we are seeing here right now. Okay? So, implementation sa XOR. And of course, for the carry, okay, we could also reconfigure the carry, okay, to not make use of this expression. Okay? So, instead, okay, we will try to reorganize, okay, the way we group your C. Okay? Such that kung magtanaw na mo sa final niyang output guys, it now looks like this. Okay? Now, if you look at the design, what does this reminds you of? Okay? What does this looks like? Ang design niya guys. Something familiar sa previous nga discussion na amoy Kanto na. nabantayan Third sa sequential. sa to, sa malinog. There. Let's try to ask daw. Okay, gabato. Okay, paki-on to na scam gabato. Okay, Sir, paki-on sa camera. ano So, sir? unsay man-notice nimo dira gabato sa kanang nga design, comparing it to the half other circuit. Logic gate sa mo kunan sir. Logic gate. So, logic gate man jud na silang implementation. Mo dai. Ang logi. Lisod mo sig mo gamit tag IC dire. Ambot na sir, wala kay ko mo kunan Wa pamilya sir. wa jud. Okay. Kawagtangon na tong duka sa mga tao biya. Sige, remain lang sa nang on sa imong camera ha. Panawag daw kauban. Okay, kanang tanaw nimo giduka-duka pa. Ana tog makabantay basad sa design. Wala friend sir. Oh, Kuan sir, sige, kana kuan sir. Felices sir. sige, Felices. Okay. But So of course, compared sa previous, di ba, nga design, mas gamay na siya number of gates gigamit compared ani. Okay? Now, look at the design. Say na notice niya. Kung wa say na notice, pwede pud ka manawag og lain pang amigo nga posible naka-notice. kasi naka-notice si Jiki Kapisnon, sir. Kapisnon. Sige, namos Kapisnon. Kapisnon. Oh, na there. Oh, Mr. Kapisnon, gitawag ka sa imong higala. Magian na natog Felices. Bisag nga ba daw kuno kay nabantayan? Logic gate raw ako nabantayan na sir eh. Logic gate. O din nabantayan sa design. Sige, pwede ka manawag ko og laing kwan.
manawag og lain kong higala para makita na to kinsay friends nimo. Si Kuan, sir. Ah, Jan. Jan Nigri. Nigre. Go dyan, Nigre. Pag-on lang sa camera palihog. Para makitaan kasi mo higala. Ginganda nato si Kapisno. Wonder, simplified terms ra siya sa atong ganiha nga picture. So, i-off lang sana ang usa nimo ka unit by kay mo echo siya. Dangog na, sir. Kana okay na. Ay, simplify ang makuha ra sir kay simplified terms siya sa atong other pictures, sir. Simplified. Sa design wala kay ma-recall. Not ayong tag looks family. Wala. Sige. Panawag kong laing higala kapisnon. Bisag naapod sila ng bantayan. Ato, hantod ma-open ka ng camera. Sikin sa? Soralta, sir. Soralta. Sige. Soralta. Na ba Soralta? Soralta. Asa naman si Soralta? Kung dili sila magsuhod, kamo ang tuberculosis. Soralta na ba? Soralta ron? Margo ko bantay. Absent si Soralta. Absent na dani sa tuwang pandiwa. May Soralta ni Tingog. Ato ang absent na si Soralta. Nawagtang man si Soralta. Pangitaglain ba yun? Man si Soralta ba yun? Si Rex na lang, sir. Sa malinog, sir. So, ayun na si Rex. Uy, ganina rin si tubag si Rex. Sure ko nakabantay yun na si Rex. Okay, lain na po. Katang mga hilom-hilom. Tanawan ng mga hilom-hilom darabay. Ako na to kinsay pinaka-friendliest na person diri sa klase di kanang daghan kay kamigo. Una, sir. Si kinsa? Si Codino. Codino. Sige, Codino. Kuha na siya sir, kanang duha siya ka half other ang Okay. circuit. Except na siya or sa end sa carry. Okay. So, dara guys, okay, ang similarity niya. Okay? If you look at a full adder circuit, ang full adder circuit di ay is made up of two half adder circuit. Okay? So, in a way, na-utilize utro ang design sa half adder circuit pag abot diri sa half adder circuit. Okay? Thereby simplifying its implementation. Okay? So, ang kaapan lang po diri is, if you look at it, okay, ang ato ang sum is now taken from the XORs na input. Okay? So, mani XORs. And ang ato ang carry, ikuha ra pod sa carry sa half adder. But, of course, ang final output is the OR. Okay? So, essentially, it's composed of two half adders and an OR gate. Okay? So, mao na ang design, guys, sa ato ang full adder circuit. So, what's so good about having a full adder circuit is that if, let's say, I will ask you to design a 4-bit adder circuit. Okay? So, base sa ato ang i-design na somewhat like this, okay? Pwede na to siya makascade. Okay? So, pwede makascade ang design niya. So, unsay pasabutan ng cascade? So, let's say for example, if you have here your full adder circuit. Okay? So, nata input A, input B, input A, input B, input A, and input B. So, you have an output sum,
ug napod kay carry out. Ug napod kay tawgon lang nato carry in. Okay? So, carry out and carry in. Okay? So if let's say kaninang sa 3-bit nga input. So this will be B0 nga input, this will be your B1 nga input, and this will become your B2 nga input. So this is for your A0, A1, and A2. Okay, so ano na to i-feed ang 3-bit na to nga binary input representing number A and number B. So of course, ang CIN na niya, since wala may nagikan sa previous bit, pwede na connected sa ground. So essentially, it's acting like that of a half-adder circuit. Ang carry out ani niya, di ba, sa first number, will serve as an input for the carry in for the next full adder circuit. The same is true for this one. Ang output ani niya will serve as an input for the next significant sum. Okay? So this will be the output S0, S1, S2. Okay? So knowing this design, more i-construct nimo. Let's say if you'll be adding 4-bit of number, then add na pud kaglaing full adder circuit diri. Okay? So if you're gonna be adding 8-bit numbers, wala problema. Replicate lang nimo additional 4 of this. Okay? And now you'll be able to add 8-bit numbers. Okay? So mo na nakanindot sa kaning design, guys. Okay? Simple ra kayo ang iyahang pag-expand sa design. So even if you have, let's say for example, 16 bit, okay? Given that na kay 8 kabuok input para sa adden, napod kay another 8 input para sa Augen, okay? That will be a total of 16 different combinations. So you don't need nga tagsa-tagsaon to ninyo. Okay? So aside from that, okay, before we proceed to the next CLC, okay, let's have a bit of a review about some concepts, okay, when you will be constructing your circuit. Okay. So let's try to talk about this so-called fun in and fun out, guys. Okay. Okay. So based ani niya, a concept fun in and fun out, okay, you might be encountering problems, okay, with your design in CLCs, okay. So unsa man ang fun in ug fun out? Okay? Can you do a quick Google and try to see unsay makita ninyong information about fun in and fun outs? Okay. Check down ninyo. Sige. Manawag taglaing. Kaysa ito yung last natong gitawag si Codimo. Sige daw. Let's call on Ibarra. Okay, paki-on sa camera, Ibarra. And can you tell me something about fun in? Unsa na siyang fun in? And also prepare sa may kadukaan. Villacampa lang. Madungo ko, sir. Okay, madungog ra. So, sa akong na-search, sir, kay
Ito, sir. Hello, hello, hello. Uy. Hello, may istorya na ba si Ibarra? Kuan sir, ang fan-in daw kay based akong search kay ang fan-in kay mo ang number of inputs in connected in a gate or circuit. Then ang fan-out kay number of standard loads a gate circuit or a gate or a circuit can drive at its output. Okay. So, unsay nasabtan anak bay? Sa fan-in sir kasabot ko pero sa fan-out ko sabot nga unsa nang standard load, So, number of standard load, sa fan-in, unsa to? Ang definition sa fan-in? number of inputs connected to a gate or circuit sir. Okay. So, sa fan-in, the number of inputs that so to? That a gate Kanang is inputted in a connected in a gate sir. that is connected in a gate. Okay. So, given that, let's say, for example, you're using a 7408, pila may fan-in niya, guys? Okay. Duha sir. Okay. So, sa 7408, duha. Okay. How about sa 7420? Villacampa, pila ka buok fan-in? Opat, sir. Upat. Okay. So, muna ang concept guys sa fan-in o fan-out. So, most of our digital ICs nga gipanggamit is two input. So, it only has a fan-in of two. Okay. So, muna ang concept sa fan-in. So, sa fan-out, kung sa ganitong definition balik, Ibarra? Kung sa ito definition? Standard loads sir, Standard load. like can drive at its output. Standard load that can drive at its output. Okay ka sir. I-share ko na, share. Number of digital components that a single output kuan sir, marag number of components nga mo connect to a single output nana. Number of components that can be connected to a single output. Okay. Sakto ba sir? So, mo ang definition na nakuha ni Ibarra. So, for example, kung magpangutan na ta about the 7408, pila may fan-out niya. Okay? Makita baka na siya sa datasheet. Okay? So, basically, when you talk about fan-out, guys, okay, it talks about the number of inputs, okay, that an output can drive reliably. Okay? So, probably nakasuway mo something like in ani. Okay? Wherein ang output sa usa ka gate, okay, para mas makaminus ka sa implementation, okay, is that pwede nimo i-recycle and connect them to other gates. Okay? So, when talking about fan-out, mo ni ato ang gi-consider. Pila man kabuk inputs ang pwede pa nimong mataod diri sa ato ang output
Okay? So let's say kaning 7408 na output. Okay? How will we know that? Okay? So naa ba tay makita nga table ana? Or do we need to compute that one? Okay, now if you try to look at a data sheet, let's try to open a data sheet. So 7408. Og mita taog data sheet. Okay? There it is. Okay? So, kani kay ko naman ni siya. Summarize naman. Kung saan ay kasagaran ninyong IC gipanggamit gani, LS na ang series, no? Yes, sir. So let's try to get it directly from the manufacturer. Kani 7408 from Texas Instruments. So this is the data sheet for the 74LS08 IC. Okay. So typical, I think familiar naman mo ni the function table. Okay. And you'll also be seeing here, okay, the schematics of how an AND gate is created using transistors. Okay. So the is the LS series. Okay. Nagamit og Schottky na technology. And you can see here, guys, again, 7408 na IC using BJT transistors. Okay. Now, when we are trying to identify, okay, kung pila ka buok input pins ang kayang makontrol sa usa ka output pin sa ato ang digital IC, we need to take note, okay, of this following electrical characteristics. Okay? So yapin na lang sa jud na nato sa atong discussion, guys. Kaya this is very crucial, especially sa mga upcoming activities nato wherein you will be making use of a lot of digital ICs. Okay? So atong gipangbuhat nato last time, those are conrad mga pang-introduction lang to nga circuit. Basic na to nga circuit. Once you will be exposed to digital circuit design, okay, mingaw ra kay ng kon, mugamit kag nato kabuk IC para sa mga activity. Okay? Now, let's try to identify these following specifications nga gipakita or makita nato diri sa ato data sheet. Okay? So, unsa may mga crucial kaayo diri nga parameters nga ato ang bantayanan. Okay? Now, for once, you always take note of the following. Okay? The VI, okay, voltage input, napod kay IO, that is the current output. So kung may current output, napoy current input, which is II. And you can also identify that there's a high current o a low current. And if you look at the values, layo kayog diferensya. Kung magtanaw ka sa current output high, 40 microampere. Kung magtanaw ka sa current input low, negative 1.6 milliampere. Okay? Now, usually when we talk about voltage output high or voltage output low sa usa ka digital IC, ang musud sa tunguna-huna is basically na-add na siya sa 5 volts o 0. But if you look here on the data sheet, okay,
naa siya gitawag na typical nga range which is around 3.4 para sa output high o 0.2 para sa output low. Unya, para sa voltage output low na ay maximum value which is 0.4 but walay minimum o sa voltage output high na siya minimum which is 2.4 but walay maximum. Okay? Unsa day na siya. Okay? Para unsa man na siya nga specification. Okay? Now, kana guys, very important that you should know the concept of those specifications sa inyong datasheet. Okay? So, let us take for instance lang, no? If you're talking about inverter. Okay? Unsa man ang gitawag nato nga voltage input o kanang voltage output. Okay? So obviously, when you say voltage output, anhin nato makita sa output side sa to ang gate. Voltage input, makita nato sa input side sa to ang logic gate. So, ato ang i-try og kwan. Let's try to search for 7404 para dool ra pod ato ang data. Texas instance. Let's try to open this. So let's look at these parameters. Okay. Para may basihan na to as we generate, okay, the illustration for the voltage input high and voltage input low. So kung magtanaw ta dire, voltage input high nominal is 5 volts. But na minimum siya nga reset which is naa sa 2 volts. And LS ba to siya? LS na series, LS na series. Okay. So voltage somewhere. So ano lang, voltage input high, 2 volts. So naa siya dire. 2 volts. So para sa to ang voltage input low, nakaset siya 0.8. Nya voltage output high typical is 3.4. So something like this. So 3.4 ang typical, yung minimum is 2.4. So that's around here. 2.4 volts. So ang iyang voltage output low is maximum is 0.4. Nya, ang typical is 0.2. Okay, which is okay ra. Okay.
Now, unsa may relevance aning mga value ha when you will be designing, okay, your circuit or constructing your circuit. Now, you may have noticed guys, okay, na let's say as the number of digital gates nga inyong gipanggamit, and let's say for example sa usa ka output sa usa ka gate medyo daghang kay ni branch out, okay, ni connect, okay. Maybe for now wala pa kayo mo ka-experience ana kay gamay-gamay pa man to ang number of gates inyong nagamit, okay. However, kung magkadaghan na ang mga gates nga inyong panggamiton, you will notice that loading, okay, could have an effect on the output voltage. Okay? And this is basically one of those scenarios, guys, that you may want to buy a voltmeter. Okay? So even though ang ato mga digital IC, okay, by definition are digital device, it doesn't mean na dili siya susceptible sa epekto aning analog voltage. Okay? So as you can see, ang output niya o input na range, dili siya specific nga 0 o 5 volts. Okay? Naa siya range na gihatag. Okay? Giset siya maximum o minimum voltage. And if we try to look at the design of our inverter, it really actually makes sense. Kay saying that your inverter is capable of generating an output voltage of 2.4, that is the minimum, okay? Walay problema kung i-connect nimo siya line inverter. Kay para mabasa niya nga logic high ang output sa imong gate, di ba? Dapat it is above 2 volts. So since voltage input high, minimum is 2 volts, ang gi-generate ani niya in kaso worst case scenario mubo pag-ayo ang output, it's 2.4. So within sa range, okay, sa input. The same is true also if your inverter generates an output. Gi-indicate man sa diri ang output high is 0.4. So kung mo generate siya 0.4 nga output, sulod gyapon siya diri sa maximum, okay, nga input for an inverter which is 0.8 volts. Okay? So mo ni sila guys. Now, what will happen if let's say for example, this is able to generate or this is able to detect a voltage somewhere here between sa 0.8 to 2 volts. Unsay mahitabo? Okay? So kanang mga panahon na guys, mo na nang makaingon ka o nabuang na ang imuhang digital IC. Okay, kay ngano man dili na siya mo follow sa expected nimong output. Kung ingon na sad ta nga, uy, nagbuot-buot na pud niya ako ang circuit, may pamani ganina, pero nganong karon di naman. Okay? So usually ma-encounter ninyo if let's say for example, I will be asking you to design a so-called 7-segment decoder. Okay? Familiar ba mo ng 7-segment decoder? Okay? So are you familiar with 7-segment display? Kanang ingani? Kanang gamiton para sa scoreboard? Okay? So nanay 7 kabuk LEDs which is controlled by your IC para maka-display og numero. Okay? So, if you're gonna be designing the circuit for that, okay, it will really take a lot of IC sa iyang implementation. So, pareha sa stoplight. Ang sa stoplight, okay. So, murag sa Mandawi, uso na siya, di ba? Na yung murag, mo count na siya. Countdown niya. Ingani ang makita nato, di ba? Taga numero na ay 7 kabuok LED that defines the number nga iyang gi-display. Okay? So kani, if you will be designing circuits such as this one, it will actually take in a lot of gates when you implement one. Okay? Yeah, mo ni ang
expected na encounter ninyo nga problema. Okay? When you try to design the circuit, so it is expected nga naa kay pila ka ba output. A, B, C, D, E, F, G. Okay, na kay 7 kabuk output. So meaning kung na kay 7 kabuk output, okay, there will also be 7 kabuk columns for each output. So likely, kung magamit mo K-mapping, there will be 7 kabuk K-maps na inyong gamiton para sa inyong design. Okay? Nya, para madali o construct, so what you'll be doing would be mag-assign mo o sa kauban that will be the one to perform one of the output. Okay? So katong sa Yunra, then likely hatagan nimo duha ka output para iyang i-implement. Okay? So when you check each of the output individually, okay, sakto siya. But the moment na inyuhan nang i-combine, okay, ang tanang output together para of course lain man kaayo kung mag-check ka sa kaning activity, di ba? Ang output niya tinagsa. Niya ang iyang operation dapat they will be acting as one. Kay di nimo appreciate ang output sa tuang decoder if dili nimo makita nga gigamit siya magpasiga og ingan ng mga numero ha. Lisod man mahibaw-an kung sakto ba ang imuhang tubag or dili kung di nimo makistaan ang number nga iyahang i-display. Okay? So, usually, the moment that you have integrated all of this circuit into one big circuit, okay, maka-encounter na mo aning mga problema related sa fan-out. Okay? So, when you troubleshoot, makabantay niya mo, there are certain outputs nga dili mo generate og sakto nga voltahe. Ang output niya dire will be somewhere in between 0.4 and 2.4, which is, of course, something na imuhang bantayanan. Kaya kung ang output sa IC nimo will be within this range, niya, masud pa jud siya ani. Okay, good thing ganyo, na siya tolerance. Okay, 0.4 higher than the minimum input para sa gate, dire 0.4 lower compared sa maximum voltage input sa imuhang gate. So that means expected nga ang output ani niya musud jud sa range ani imuhang mga inputs which is of course 2 volts and 0.8. So naara siya diri nga range. Diba? Kanang mahisgot ka og 2.4. So nani diri dapita. Kaning 0.4 nara pod ni diri dapita. Okay? The moment nga imuhang input diri, mabantayan niya is somewhere here within this range. Okay? Mo niya itong gitawag na undeterminate na output. Okay? Or undeterminate state. Meaning, ang imuhang IC will not be able to recognize if the input is high or low. Okay? So, kung nga na gani, you need to redesign your connection para malihayan ang kanang gitawag nato nga problem with your fan out. Okay? So kani of course nagbase ra man ta ni siya o nagbase ra man ta ni sa voltahe. Okay? Basically, when you be connecting okay other inputs sa kaning output, it is not the output voltage solely ang ato ang basihan, but basically we also need to check out kaning current. Okay? So, current may usa sa mga crucial kaayong specs nga bantayanan nato sa ato ang design. Okay? Kay ngano man. So, let's try to check this out. So, again, when you are looking at the current input, okay? So, current input high is rated at 40 microamps. Okay.
So that is 40 microampere. Yeah, kung maghisgot ta o current input load that is rated at 1.6 milliamp. Okay? So negative. Ang usap positive. Yeah, kung magtan-aw ta diri sa ato ang okay, kung magtan-aw ta diri sa ato ang output current, okay, ang output high is rated at 0.4 milliamps. Kunya, ang output current low is rated at 16 milliamps. Okay? So, kung magbantay mo guys, okay, di ba, something peculiar. Okay? Nganong mas dako man ang current low kaysa current high? Di ba? Dili mo make sense. Usually, when you talk about voltage output high, mas dako jud ang high nga voltage compared sa low voltage. But when you talk about the current, tanawa, ang current output high o current output low, baliktad. Sa current output high, 0.4 milliamps. Nya, sa current output low, 16 milliamps. Okay? Wa mo mahibuong ana. Okay. Okay. Who could explain to me nganong mas dako ang current output low compared sa current output high? So tanaw na to na abay nakatunang sa electronics. C. Miss Mandresa. Sige, Miss Mandresa, can you give me your version of your answer as to why mas dako ang current output low compared sa current output high? Okay. Mandresa, are you with us? Absent si Miss Mandresa. Sir, asa sir? Oh, na-adi ay. Sige, Miss Mandresa, can you explain to me as to why mas dako ang current output low kaysa current output high? What could be the reason? Okay, bilak. Okay, so again guys, kung tawgon mo, kindly open your camera. Di ko sure sir nga ano sir. In your own opinion. Okay, so analyze nimo ana nga circuit. That is the circuit for the inverter. Bisag na kay mabantayan. You may also want to call a friend if ever gani wala joy idea. Wait, what? Unsa get the question sir? Kalimut. Putol-putol gud sa akong answer. Nganong mas dako ang current output high compared sa current output low? Sa ganahan ka manawag og friend. Answer. Ako lang friend na lang sir. Sige. Si ko answer. Si Omega sir. Omega. Omega. Please respond to the call of your friend. Yes, sir. On sa tang camera. Yes.
Pwede ra po ka manawag Omega o blind friend. Tawag lang ko sir. Gamitan ninyo mga friendship bro. Kaya sure ko, nag-research niyo po na sa tatay. Tawagon niyo. Si Anjo lang sir, Lebron. Go LeBron. LeBron James. Kaya paki-on ng camera palihog. So, hint guys, sabta lang ang kanyang circuit. Naara diri ang tubag. Oo, kana sir. Mo na mo explain. Kuan sir. Para nako sir kay murag lahi ang ilang pagka-structure sir ba sa low ug sa high. Sige, padayon Mr. LeBron. Mura man to sir. Uh, lahi yung pagka-structure no, kay lahi gud ang output. So, nganong gamay man ang ato ang output high compared sa current output low. So, mo na yung nagtangag og akong ganti. So, try to check the circuit, guys. Kung pili ka manawag og line friend pod, LeBron, Kuan sir si boss Mike ka. mic ka. Asa man si boss mic ka. Na ba? Wa man mo respond. Naadi ay. Naka-mute ka? Hello, hello. Okay. Tungod sa inverter, sir. Like, ikan sa voltage nga input kay nga high kay 40 pila na microamps na dayon ang kuan ang iyang current nga high kay negative 4. Not sure sad sir. Ang with regards anang na negative ug positive guys, tungod ra na siya sa direction sa current flow. Sir. Anang na negative. But in terms of magnitude, kung ano mas dako man ang sa current low kaysa current high. Diri ang kumbaga sa structure or sa design sa inverter.
PCC. I-apply ang inyong nakatunan sa electronics. Kola friend lang ko, sir. Shit. Sige, ano to? Ma Kinsa sa mahusay, sir. ang may pinakadaghang friendship? Mahusay. Mahusay. Turn on your camera, please. Yes, sir. Kola friend ako, sir. Sige, Nyadas, go. Sir, kaning akong nabantayan lang is ang P channel nga MOSFET, sir, kay connected sa voltage din. Ang N channel nga MOSFET kay connected sa ground. Matutubag sa imong question, sir. Di mo ni mos. Kani mo ang circuit bitanaw kani? Dili, sir. Kana, sir, babaw sa imong cursor. Kana, sir. MOSFET din. Unsa ni nga symbol, guys? Hindi siya MOSFET. Matud pang kabag, BJT. BJT na siya. Saan pa pa zoom? So, this is BJT na siya, guys. Hindi siya MOSFET. Okay. So, kani-kani. Nay ideas ka bag. Sige ka bag. Go. So, overview lang sa topic sa BGT, sir, because Open sa there's camera. really... Okay, open sa inyong camera as you give your answer. Wala yung camera. Okay. Kita na po, sir. Na-on ang camera ni Kabag, guys. Okay, there.
So, an overview concept sa BJT, sir. There's this what we call the voltage current relationship, and considering what's being discussed, the voltage low input and the voltage high input. If we are to put the more what you call this, they are inversely proportional, sir, basically. So the higher the voltage input, the lower the output current. Mm, dili sa. Okay. Concentrate mo diri dapita, guys. This side. Okay? Kani. Na diri ang tubag. Omega, Lebron, Lucero, ano mo laing friend nga matawag? Kanhit ba ninyong friend? Uy, hindi lagi kayo mong friendly ay. Bago line friend, sir. Sige, kinsa pa may friend ninyo? Nga, pwede Si, tubag. si Toto, sir. Toto. Toto. Na ba siya ron? Na, sir. Tara, din na. Naka-on ang camera. Naka-off man ang camera. Ay, hindi siya ma-on. Ako naman, di on dali. Basin lagra akong net, sir. Sige. Okay. Pwede ko lang friendly sa ko, sir. Okay. Si Carbos lang, sir. Carbos. Go, Carbos. Carbos, kindly on your camera. Turn on your camera. Kuan sir, base ako nga sabtan sa circuit sir kay mas dako ang kanang current sa ang sa gani ni ay mas dako ang current sa kaning high kay mas dako ang current sa output low kaysa current output high. Unsa sir? Mas dako ang current output low compared sa current output high. Ayo sir, mas dako ang current output low kaysa sa current output high kay kuan sir, depende na sa transistor since connected man ang kanang unsa ni? Ang high sa ground mas dako ang current kaysa sa kuan kaysa sa low. Pero still it doesn't explain nga nang mas dako ang current low kaysa sa output current high. Kay mas dako man diri, di ba, base sa data sheet. If you try to look at the data sheet, so it's not only true for 7404, but it's actually also true for your 7408. As you can see, ang current output high o current output low sa 7408 is also the same. Mas dako ang current output low kaysa sa current output high. Okay? And if you try to look at this side, output side, parihara siya. Okay? So, familiar naman taon sa nang gamit sa transistor diri guys, no? Familiar po mo sa gamit sa transistor diri? So, ang transistor dira is acting as a switch. Okay? So, muro ni siya switch ang across sa collector emitter. So, if ever gani, okay, you need, okay, if
there is a need, di man mo agawas ang suwat asa para suwatan. So if there is a need for you mo generate o oops, output na high, di ba? Ang kaning BJT dire would close, allowing current to flow. Okay? Through the collector emitter junction, then padong sa output dire, generating the current output high. While the transistor dire sa ubos will be open. Okay? Okay? Para makadrawing ka. So, ngani ang mahitabuan na guys. Okay? So, this again is acting like a switch. Okay? So, let's say for example, mo output og low, kani may mo close, ang ibabaw may open. Okay? Kaya kung mo generate og high, kanina po diri sa ubos may open, o kanina pong nasa ubos mo close. Okay? And look closely. Okay? Kung mo closely siya, so therefore, ang current nato flowing through VCC, padong sa resistor, padong sa transistor, padong sa diode, then goes out. Okay? So that's how it generates the output current. Okay? Now, tanawa diri sa output low, guys. Sa output low, kani mo open. Okay? So, open na niya, since low man ang iyang generate na output, what does it do? When it generates that output low, it simply connects the pin to ground. So, mo ni ang current flow. Thus, reverse ang iyang symbol. Okay? So, kani mag-positive, diri sa BC, kung high ang output, negative. Okay? Tungod sa direction sa current. Now, as you can see guys, walay giagian nga resistance. Ang giagian ra niya is ang collector emitter junction. Unlike diri sa high nga output, moagi siya resistor, moagi pa siya diode. Okay? So aside sa high voltage drop, there's also a decrease in current tungod sa resistance aning 130 ohms. Okay? So kanang 130 ohms dira actually maunay usa sa cause as to why ang output current nato diri is smaller as compared to the current output high. Okay? Nagets ba? Okay? So ang nakapagamay di ani is ang kani nga resistor diri guys. Okay? Kay every time mag-generate og current output high or mag-generate og high nga output, ang imuhang gate moagi man ani 130 ohms. And of course, na diode, kung sa gamit sa diode, it serves as a gate permitting only a one-way flow of current. Para kung mo-generate siya low nga signal, okay, dili siya makapaso padong diri nga side. Ang low nga signal will only be shunted padong sa ground. Okay? So, kaning output configuration, guys, mo ni gitawag nato nga totem pole nga output. Okay? Familiar ba mo ng word na totem pole? Okay?
So this is a totem pole. Okay? Nakuha ba ninyo nga nung gitawag siyang totem pole ang output ani? Okay? So if we try to relate it here sa Native American nga totem pole, okay? This is actually mura sa totem pole tanawon kay nga naman mura man siya gipatong-patong nga components. Dire gipatong-patong nga different characters, eagle, o gambot o sa ning mananapa. Okay? As you can see here, may resistor, may transistor, may diode, and transistor na po. Okay? So similar to that of the design of the totem pole nga ipatong-patong ang components. Okay? So a totem pole output based sa design is capable of generating a positive high voltage and a negative or a zero voltage because of this design. Okay? So kung mo-generate siya high na signal, kanimo open, kanimo close, allowing VCC to flow to the resistor, then to the collector interjunction, then to the diode, then to the output. Kung mo-generate og low nga signal, all it does is i-open niya ang kaning nga BJT and kaning nasa ubos may mo-close, allowing current to flow padung sa ground. Okay? So, mo na ang sa totem pole output, guys. Okay? So, take note, there are actually IC pod nga kung mo generate og high logic, dili siya maka-generate og high nga voltage. Pareha ani nga naay gitawag nato nga voltage output high. Okay? So, naputay gitawag nato, guys, nga open collector. Okay? So you might be able to use, okay, uh, such a gate. Okay? So unsa to'y pangan atong open collector. Dara. So here is an example of that open collector na IC. So kadugay. Para makita lang ninyo sa design. Okay. So this is a 7409. Okay? Na IC. As you can see, it's basically just an ungate gapon. Pero ang output voltage niya, okay, as you can see on the data sheet, okay, nabot og 5.5. Okay? So, nganong 5.5 man na siya. So, it has something to do, guys, with the configuration sa output circuit. O, mangita ta sa iyang schematics dito. O, wala man gipakita ang schematic sa output side. Oy, wala lagi. So, anyway, wala man gipakita sa data sheet. This is what an open collector output looks like. So, sa open collector, kung magtanaw mo ani, okay, walay connected nga upper transistor. Okay, dili pareha sa totem pole, something like this. Ang naa niya is kanira nga portion which generates the low signal by simply pulling any signal to the ground. Okay? So, kung ang ingani nga type of IC kaning 7409, okay, mo generate og high nga logic, equivalent ra siya og open circuit. Dili man capable mo provide og positive na voltage because as you can see, there is nothing that actually generates and there is no path gikan sa BCC padung sa output sa imong IC.
Okay? So you might be thinking, anong wala man siya output na voltage? Okay? So there are cases mga good guys, okay, that using an open collector could actually help simplify designs. Okay? Like for instance, na kay ungate like this. Okay? So kabauta ang mga ungate, di ba? Using the 7408, dili pwede ang ingani nga configuration. No? Dili pwede ang yan nga configuration. Kaya nga naman, this could generate a logic contention error. Okay, unsa nang logic contention error? That means kung kani mag-high, nya kani mag-low, guba ang imong IC. Kay murag equivalent man na siya to a short circuit connection. Okay? However, when you talk about open collector, okay, open collector circuits could actually be connected together. Okay? So, pwede na sila makakonect together. Okay? For what purpose mo na sila i-connect together ang iyahang pin? Okay? So, let's say for example, you want to create a 4-input AND gate. You can create a 4-input AND gate by performing this connection. Nganong ingani man nga connection, di ba di na siya mag-short, dili na siya mag-short yung naman. Kung kani naka-high, kani naka-zero, okay, since, di ba, also tay mahitabo diri guys, kung naka-high, equivalent to open circuit. Kung kaning usa naka-zero, so meaning ang output nimo diri nga mo reflect is also zero. Kay ang mo reflect diri would be ang signal that has been pulled to the ground. Whereas kani, wala ra, kay open raman siya. Okay? So typically sa kani nga design guys, sa kanang gitawag nato nga open collector, mag-require na siya og external component to generate a logic high. So usually butangan ra na siya og pull up nga resistor. Okay? So imagine if you are gonna be creating a 4-input AND gate, niya mo gamit kag 2-input AND gate, unsaon na nimo? Diba? Inganion na ninyo og connect. Okay? Ang 4-input nga AND gate. But if you have an open collector, you can actually just simply connect the output together. Okay? So that could save you additional ICs. Okay? Hello, guys. Nara ba mo'y nasabtan? Kay murag electronics di ako siya nga topic. Okay? So diri sa digital electronics guys, dili pa sabot naghisgot tag digital ones and zeros ra jud ang ato ang bantayanan. Okay? So very important gihapon ang concepts nga nakatunan ninyo sa inyong electronics, and you should not forget about how electronic circuit works. Okay? So mga theorems na inyong gipang discuss dito, ayaw intaw na ninyo kalimti. Kay kabot ninyo mga project kaubo niya mo na. Okay? So dili tanan madara o mupalit kag humandaan nga module. Sometimes you need to also design a circuit. Okay? Kay bisag mapareha mo atong mga niaging fourth year. Okay? Mismong pag-connect sa mga pins sa IC di ka mao. Okay? Og nibayad pa para magpahimo. Okay? So take note of that. Okay? Kanang concept sa open collector and totem pole outputs. Okay? So again, open collector, they are designed in such a way nga dili siya mo-generate og voltage na output. Okay? So ang high nga logic is represented by open circuit connection. Thus, it has that name, open collector. Okay? So walay
voltage nga gi-generate gikan sa collector junction sa imong transistor. Okay. Hello? Okay pa mo? Ayo. Kira, sir. So, Good, padayon Brazil. ta. Okay, padayon ta sa concept sa fan out. Okay, so kato introduction pa lang to siya. Okay, now let's move to this topic about fan out. So kabao ta nga whenever we connect okay your gates to an output, di ba? It is connected in parallel. No? So kung may current nga gi-generate diri ang kaning gate, it generates an output current. And of course, kaning mga gate nga mogamit ana nga signal would require an input current, thus kani. Okay? Mo na siya. Okay? Now, let's say for example, okay, base sa definition sa fan out, the number of output ano to? Or the number of inputs an output can drive reliably. So, the number of inputs kani the number of inputs that an output kani can drive reliably. So in short, pila man kabuk inputs ang pwede nato ma-connect to this output nga dili ta magproblema nga mabuang ang iyahang operation. Okay? Kay we are still working within the limits based on the specification. So, simple ra ni guys. Okay? Unsa man to'y nakatunan ninyo sa electronics when it comes to the current entering a node and the current leaving the node. This is based on Kirchhoff's law. Okay? Can we call on sa may tawag na to ano ba? Hinon. How about Hinon? Let's call on Hinon. Be, kindly refresh the theorem Hinon. KCL. Kirchhoff's current law. So atong concern of current entering og kuan uh, out exit sir sa Kirchhoff's. Balik ka to sa to. Ang current exit sa Kirchhoff's. Ang sa kuan sir sa Kirchhoff's sir kay kanang kung unsa ang mosuod nga current sir kay same ra sa siya gagawas niya sir kay exit niya sir ba mag-give na siya. So kung nakoy 1 ampere dire, ang mugawas nga kurente 1 ampere pod. Pero if moagi siya node sir, ma-zero siya. Ang current moagig node kani, ang node masiro siya. Di na siya mapareha sa nisod. Mo ba Tawag na og amigo sir. Sige, panawag ko no hinon og amigo. Okay? Surely for this short span of time when you transfer ka sa day, na-adyo kay na amigo ani nila. Si Pa-review na to. Umandak sir. Umandak. Okay. Go, umandak. You are told by your friend. Okay, on sa camera. So, based sa kung nakuanan sir, sa Kirchhoff sir, voltage law ba to sir? Current. Current. Okay. Sa current rate. Abangan ako amigo sir we. Go. Kani sir kay ang sasam ani sir ang current na mo enter o gini ka exit kay zero.
Ang sum nila, sir. Ang sum. Yes, sir. Ang sum sa current nga mo-enter o sa current nga mo-exit is zero. Mas mo equal og zero, sir. Nya, how about the current that is leaving the node? Zero gyapon. Ang amigo ang mo tubag na, sir. Ha? Ang amigo, sige, umanda. Ikaw na sad ko ni mo tubag ni umanda. Oh, sir, same na, sir. So, kuan sir, ang iyang algebraic sum sa all currents nga nagikan sa pag-enter niya, sir, yung exit niya sa node, sir, kay mahimong siyang zero. Is equal Ayun, to zero. balik ka, Mr. Umanda. Kung sa to, ang current nga mo-enter, Ang sum sa tanan current nga ni-enter, sir, kay if kung ma-exit siya sa ka-node, sir, kay ma-equal siya sa zero. ang sum sa current nga ni-enter sa node, Ay, o, dili. kung sa to, Ni-enter sa kuan, sir, sa gate. Ay, sa circuit day, sir. okay. Kay Di ba ang Kirchhoff's is more on sa animan nga concept sa Kirchhoff's current law. So ang current nga nisod sa node, kung sa relationship day niya sa current leaving the node. Pareha. Pareha. Yes, sir. Pareha ra, sir. Pareha ra, sir. One. If So kung nakoy diri, kung nakoy 1 ampere nga current, ang output diri 1 ampere pud. base sa Kirchhoff, sir. Oo, sir. Basin, sir, or matunga siya, sir. Narana. Basin. Ay mo tabang amigo, sir. Si Lebron, sir. Lebron, sir, Lebron. Sorry, Lebron. Sige, Lebron. Paki-on ang camera palihon. Kuan sir. Camera. Kanang relationship nila sir kay kanang tulo ka buok sir no. Ang summation ana kay equal siya sa kanang input na current. Ah. So, mayroon tag na kay I total. The current. I total is equal to summation of IN sir. Okay? So, equals to the summation of the current leaving the node. Okay? So, guys, take note ha. Kung nakakonect gani na in parallel, the summation of all current leaving the node is equal to the current entering the node. So, sakto, sir, nga ang input kay pareha sa output. Kato imong gingon nga 1 ampere. Dili. Sayop. Kaya nga naman, ang summation na niya is pila man ni. So, summation niya, di ba? So, pila man ni ka-ampere. Kung naitig 1 ampere, niagi diri sa imuhang linya nga nigawas sa node. So, ma-kuan siya, sir. Ma-breakdown din, sir. So, kaning kuryente nga musod sa node should also be 3 amperes. Okay, sir. Gets na, sir. Okay. So, take note, guys. Hala, nag-discuss ang noon ka ni KCL, nalimot na sila. Kung parallel nga connection, di ba? Ang current is equal to the summation of your current leaving the node. Dirisad sa KVL, kung nakaparallel, walay kaso. Pareha raman tanan. Okay? However, when you talk about KVL,
Particular kina siya sa voltages. So if this is like your load connected to, let's say, your battery, so ang voltage 1, voltage 2, and voltage 3 is equal to the voltage total. Kaya ang mabahin-bahin pod ani sa voltahe is kung mag-series. Kay kung mag-parallel, di ba? Ang sa to equivalent ani guys, kung mag-parallel, ang voltahe nimo are practically the same. So V1, V2 is equivalent to voltage total. Sa KCL, okay, ang kurente nga moagi kang let's say R1 is basically just equal to R2. Kusar na ka kurente moagi dira. Okay? So equal ta ng kurente moagi ni R1 ug R2 kung mag-series. Kung mag-parallel anha na sila maglahi ang kurente. Depende sa resistance nga naa diri sa imuhang linya. So mas taas ng resistance dire, mas gamay ang current nga moagi diha. Okay? Sa KVL, baliktad pod. Kay kung nag-series ang connection, the summation of V1 to V3 that was connected in series will be equal to VT. So magbahin-bahin po sila, of course. Kung mas taas ang resistance, mas taas ang voltahe. Okay? So kung magparallel ang resistors nimo, pareha ra sila o voltahe. Okay? So take note mo ana guys na concept. Now, how will we use that idea here? Okay? Sa concept sa fan out. So as stated na ko ganina, okay, this will be generating this amount of current. And if you connect a, what you call that? If you connect an inverter sa output ani niya, pila man nakabuk inverters ang pwede niyang makontrol. Okay, so how do we compute that? Okay, so tanaw na to, pila kabuk 1.6 ang pwede na to ma-breakdown from 16 milliamperes. Okay, so given that ang output nato is 16 milliamps. Okay, pila man kabuk input sa inverter ang kaya ma-control aning 16 milliamps. So ito ana i-divide si 16 by 1. Oops. 16 divided by 1.6. So that will give you 10. Okay? So take note. Kung mo generate kag low nga signal, okay, there will be 10 kabuok inputs sa inverter ang ma-supplyan aning output ni mga low. Now, how about ang output niya is high? Okay, so as you can see, pila konsumo? 4 milliamps. Okay, so sa 4 milliamps, there will be 40 microampere nga pwede niya makontrol. Okay, so divide nato siya by 0.04. Oh, 0.04 naman sa'yo. So sa 4 amperes nga high logic, maka control siya o ingani nga number of input sa inverter. So 10. Okay.
So looking at that, wala ray kaso. Parihara ang pag or ang number of inputs nga makontrol niya kung high o number of inputs nga makontrol niya kung low. So that means you can connect sa output ani niya og 10 kabok inverters. Okay? But of course, take note, 10 kabok inverters connected to the output of this single inverter, medyo bugat na kay na siya. Okay? So, ang gamito nato nga value katong gamay-gamay. So, probably pwede nimo hatagan og leeway nga 25%. So, maximum of 7 kabuok inputs ang i-connect nimo sa output sa inverter. Okay? Kay mura bag kung i-connect nimo tanang napo niya, ang output niya is maximum of 60 milliamps, delikado ma-overload. Okay? So, let's say for example, let's try to check out 7404. Okay? Try ko nun yung solve, guys. Okay? Base ani nga specification sa 7404. Okay? Assuming that the output of my 7408 DI, not 7404, 7408 is to be connected to the input of another 7408. Niya, mo niyang specification. Okay? Pila may fan out niya. Pila man kabuk input sa 7408 ang kaya niyang ma-control reliably. Okay? Ito ang tawag niya si si Swan and Mahinay. Prepare your answers kung saan ninyo pag-solve. Niya, pag-amdam na lang sa niya mo og names, guys, sa inyong mga friends if in case di mo ka-answer. Okay? So, Mahinay and Swan, kindly turn on your camera please para makita po nato ang inyong mga dagway. Okay, Mahinay and Swan.
Yes. Yes. Wala friend na lang sir. Si Mahinay, Tala friend po, sir. wala. Sige, call your friend. Malinog na lang sir. Sige na, we're waiting for your friend. Kinsa may tawagon ninyo mga friend? Kinsa pa may tawag? I'm waiting. Pakitawag lang sa friend. So malinog. Hello, wala na friend. Mahinay, Swan. Nahutdan mo friend. Malinog, sir. Sumalinog. Hindi man kay sumalinog. Kay sumalinog. Ikaw na lang. Wala na mas laylaing friend makitaan. Sir, unsa ito? Question, sir. I-identify na to. Pilay fan out ni 7408 given that naatay kwan dito kanay naatay ungates nga gipang connect sa iyang output. Okay, so pila man kabuk input sa ungate ang pwede ma-drive sa output ni ungate sad. Okay, so in short, so if this is our ungate, okay, pila man kabuk ungate, okay, ang iyaha pong
Kunikan. Sa akong nakuha, sir, kay 10 maximum, sir. Okay. Pila, pila, pila? 10, sir. 10. Okay. Yun sa pag-solve. Kung gamit na value, sir, kay 0.4 milliamps over 40 microamps. Point 0.4 milliamps over 40 microamps. 0.4 milliamps. Ani ka nagbase? Ay, kanang ubos, sir, table. 0.4, 0.04. Okay. So, if we look here, okay, natay input high, natay input low. Sa input high, that's 40 microampere. Sa input low, natay negative 1. Negative 1.6 milliamps. Sa IOL, pag napot ay IOH. Sa IOH, 0.8. Nya, sa IOL, na kay 16 milliamps. Okay? So, diyon sa ito mo mag-solve ani? So, malinog. To come up with a value of 10. Okay, so output over input, Output over input. Okay, so manay ang gigamit guys. Output over input. So kung na kay 16 milliamps nga ma-generate na current for IOL, okay, it will be controlling this number of this number of gates or input sa to ang gate. So that's IOL divided by IIL, which gives you 10. So take note, kana is kung mag-output lang ka og low. You have to take note also guys that you need to also compute kung ang output sa gate dire is high. Diba? So napod tayo IOH divided by IIH. So that would be pila to? 0.8 milliamps, or that could also be 800 microamperes divided by 40 microamperes, which gives you 20. Okay? So kung tanaw na ninyo guys, mas daghang input sa AND gate ang makontrol kung high ang signal. Okay? So take note, kung mag-high ni siya, ang output nato 20 kabok ang pwedeng makontrol niya. Pero kung low ang output sa tuang gate, it can only control 10. Okay? So natay duha ka value. Asa may pilion na to ani? As kanang ma-consider nato as fan out. Ang bigger number or smaller number? Okay? Na, logically speaking, guys, asa may ato ang gamiton na nga numero? Ang bigger number or smaller number? Bigger, sir, para mas daghan. Ang bigger number, sir. Bigger para mas daghang ma-drive, no? Yes, sir. Oh.
Pero ang pangutana na niya, kung mo-output ni siya glow, napo raman ang kaya niya ma-drive reliably. So if you are connecting here 20 kabuk gates, guys, okay ra na siya kung high permi ang output. Problema kung mo low ang output, kulang na ang kuryente nga kaya niyang ma-supply for the AND gates. Nakita ninyo ang problem? So you will need around 32 milliamps to control an input of an AND gate requiring 1.6 milliamps. Okay? So sa design di ay, if you ever encounter computations like this, during logic high, 20 kabuk gates ang makontrol, during logic low, 10 kabuk gates makontrol, we choose the smaller number. Okay? That is to ensure that with this number, kaya niyang makontrol gihapon ang output or rather ang input sa tong mga gates despite driving it from a value of low to a value of high. Okay? Kay mura bag ingani ba? Kanang nag-amdam ka og pagkaon. Okay? Good for, let's say, 20, let's say, let's say, ang konsumo sa laki is tig-duha ka burger. Okay? Ang konsumo sa bae, tig-usa ra ka burger. Okay? So, kung mag-budget ka na, okay, ang basihan nimo is ang tawagan ang konsumo sa bae, okay, kay adto man ka mas makabarato. Ang problema lang, ang actual nga nunga puro man laki, so nagkuwang ang imuhang budget sa pagkaon. Okay, so maoro pud na diri ang scenario. Okay, so let's say for example, connect ka na nimo 20 ka bukan gate, okay ra kung ang output sa kani nga gate is high, makontrol ra niya. Ang problema, ik-output na niya glow, di na niya makontrol og tarong kay nganuman ang masupply nga kuryente padung niya is basically 0.8 milliamps raman. Kay tungaon na nila. Okay? So guys, again kung mag-compute mo para sa fan out, i-consider ninyo ang logic status kung mo high o kung mo output low. Okay? So i-compute ninyo pila ka book gate sa mga control during output low o pila ka gate sa mga control during output high. Nya, ang basihan ninyo nga answer would be the one with a smaller value. Okay? So, mao na siya guys, ang concept sa fan out. Okay? Hopefully, di na ta maka-encounter nga problema during your activities. Okay? So, take note. Okay? Kung tanaw ninyo, sakto na jud ang design and you have already traced the connection. Okay? Using your logic probe, di ba? Ang tasog guba ni dire. Okay? Ang output niya, wa mo follow sa truth table, what do? We perform signal tracing. So kung ang output ani niya is nag-1, niya you are expecting a 0, okay? You check the input. Okay? So kung ang input niya guys, okay, is nag-1 dire nag-0, yang output niya is 1, okay? Problemado ang XOR, yes or no?
Hello? Tanaw ninyo, kinsay problemado? Ang estudyante, ang maestro. Murag problemado jud ang maestro anida. Wa may ganahan motubag. Okay? So again, kung ang output diri is 1, nya pag check nimo sa imong logic probe, i-check nimong input ani nga gate, nakakita kag 1 ug 0. Problemado ang IC? Yes or no? Okay? Posible ba guba ang IC? Okay? What do you think, Mr. Texon? Problemado, sir. Problemado. Problemado jud kayo ang maestro ani. Uy guys, kamo ba? Unsa may expected nga output sa XOR kung naa kay input nga 1 ug naa kay input nga 0? 1. Di ba sakto ra biya na nga naka 1 ang output. So dito kaingon nga problemado ang gate. Okay? So again, these are mga troubleshooting techniques ba nga dapat niyo may baw-an. Okay? Nga how will you know kung ang output nimo is correct base sa given input. So first, di ba, magbase ka sa truth table. So let's say for example, nakay output nakay input diri nga 1 1 0. Di ba? Ang expected nga sum nimo diri 0 man sad, di ba? Sakto ba guys? Di ba? Nganong 0 man sir? Base sa ato ang truth table dire. Di ba? Kung ang input nimo 110, the output of the sum is 0. Okay? So mga basic troubleshooting guys. Okay? So if ever gani, kung magtanaw ka, di ba? Sakto ba nga 0 ang input niya dira? Okay, sakto ra kay direct man sa linya. Pero kani, as you can see, nag-generate siya 1. So 1 ang ni-out diri. Now why man nga mo 1 ang output diri when your inputs are the same? So expected kani mo 0 ni siya. Now if mo ni generate og high nga signal that causes this to generate a wrong signal, then this must be the culprit. Kay expected good nato kung 1 ug 1 ang output ani 0 but ni-generate siya 0. Okay? So muna kung gingon ninyo guys ba sa inyuhang laboratory, okay, ampay kaayo mo nga nay Proteus. Okay? Kay if you construct the circuit based on your Proteus nga simulation, makita dayon ninyo diri sa simulation unsay mga expected output sa taga IC. And all you need to do is kung may output na sayop base sa given input, you do troubleshooting, i-trace taga output kung ni-follow ba sa simulation. Okay? So kana guys, mga basic troubleshooting skills nga dapat ninyong hibaw-an. Dili ka na bang kung ang input nimo dire with respect sa output di mao ang buhaton magsige og bungkag. Okay? Bungkagon tanan, which is wrong. Okay? So dapat magkat-on mog tracing kay moabot ganinang punto sa ato ang mga activities nga you are to be working with around 50 kabuk IC. Dili pwede nga taga na ay guba nga output or na ay sayop nga output basta lang bungkagon tanang circuit nya redo na pod construct. Okay, di mo maghuman ana. So learn how to troubleshoot your circuit by making use of the logic probe. Okay. So anyway, I think ana lang sa ta for now guys. Padayon yata next meeting about decoders, encoders, multiplexers, and demultiplexers. Okay, so i-upload niya ko ni karong taud-taud so that you can read in advance the next topic. So hopefully di niyo makalimtan ang inyong analog electronics. If ever gani naglisod mo ron, please do try to review
your electronic subject guys. Kay related ra pud jud na siya sa ato ang discussion sa digital electronics. Okay? So before we go, can we all please turn on our camera now? Naunta ni mga nag-cutting classes, asa ni? Naabay nag-cutting ka diri. Okay, kung sa may mga wala ron, ah naabot na si Kabag. How about si Hernandez? Na ba si Hernandez? Wala si Hernandez. Wala. O si Soralta. Is Soralta here? Wala sa si Soralta. Okay, so guys, at my count, 1, 2, 3, say chess. Okay. So, padayon yata next meeting. Oh, online raman ta. Pwede raman siya maghigdaon ta while naminaw sa klase. Believe ba, di ba? Online, naraganis balay. Ah, natog di ay. Sige lang, naman kayo nag-record ninyo guys. May na lang ba, di siya makalitan next meeting in kaso mag-exam. Nara, sir. Sir. Sige, so mao lang na for now. I'll be seeing you again next meeting. Yeah, sorry kay ganina, kay medyo nagkamang jud ang computer, kapila gi-restart. Okay? So that would be all for now. See you again next meeting and we'll continue our discussion with CLCs. So goodbye and good day everyone. Take care. Goodbye, sir, and good day. Bye, sir. Thank you, Goodbye, sir. sir.